Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello, Miss. I hope today you are in a good shape. I'm sorry for taking your time, but please keep up with me for a few minutes, okay? Now, we will learn about English today. So this is me and my lecturer that aid my learning process. And now we will lesson objectives and emails. So we will the material that I implemented in this presentation is from English for Nusantara for my grade for you guys. And the chapter that I take is chapter 2, taking trips, unit 1, going to the national park. So, what's the lesson objectives and details? I already highlighted several key points in that. So, students can identify the structure of simple past tense. So, jadi kalian di sini tuh bisa paham nih apa gimana sih struktur dari kalimat simple past tense itu. Jadi kita bakal belajar. Jadi yang pertama, identifikasi struktur. Diharapkan kalian sebagai murid-muridnya bisa mengidentifikasi strukturnya ya. Terus yang kedua, students can use the correct verb form of simple past tense. Nah, jadi tuh selain kita pahami gimana ya bentuk strukturnya, identifikasi strukturnya, kita tuh harus tahu juga tahu kata kerja yang tepat buat si simple past tense ini. Karena kalian pasti pernah dengar kan tense-tense lain kayak present tense. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah, Miss. Iya kan, kayak continuous, simple continuous, simple present gitu-gitu. Kan pasti kayak kata kerjanya beda-beda tuh. Jadi kita saya sebagai guru harus mengenalkan kalian dan membuat kalian paham kata kerja mana yang sesuai. Jadi yang kedua adalah menggunakan kata kerja yang sesuai. And the last one, students can construct sentences of simple past tense in negative and interrogative forms. Jadi, kan tadi pertama kita identifikasi struktur simple past kalimat simple past tense itu gimana? Menggunakan kata kerja yang sesuai di simple past tense itu gimana? Terus yang terakhir kita bakal buat kalimat, tapi nggak sekedar kalimat biasa aja yang seperti pada umumnya yang kayak misalnya kayak dalam bahasa Indonesia yang kayak saya makan nasi goreng tadi malam. Itu kan kalimat itu bukan biasa banget sih, sudah seringnya. Jadi sekarang kita bakal belajar bentuk pertanyaan dalam simple past tense dan bentuk kalimat negatif dalam simple past tense. Oke, ayo kita lagi ya. Nah, yang pertama nih, say what you know. Jadi di sini saya sudah highlight kayak what kind of activities that people can do on those areas above. Try to match the activities. Saya sudah highlight juga. Jadi maksudnya di sini apa sih? Jadi apa saja kita bisa lakukan di area-area ini. Coba ya kalian rasakan aktivitas dengan tempatnya. Oke, Miss. Say what you know. Jadi di sini saya nggak bakal nge-assign game bareng kalian. Kita bakal main aja harusnya. Main bareng saya, nggak usah kalian harus akses satu. Bukan normal di kalian ya, cuman capek nggak sih mending kita bareng-bareng aja. Yes, Miss. Jadi yang pertama nih, dedication area is used for common people to plant their trees. Nah, statement ini nih bener nggak? True or false? Kayak dedikasi area seperti yang gambar di atas jelaskan ini nih, area ini digunakan untuk orang-orang biasa nanam pohon-pohon. Benar apa salah? True. Jawabannya aku lupa. Yakin jawabannya true. Coba dibaca lagi. False. False? Kenapa kalau false? Nggak ada di karena di dedication area untuk important people bukan common people. Ih, pinter deh. Keren. Keren aja. Yeay, bener. Wow. Oke, lanjut lagi ya. Terus limited area plan is where people can see red plant here. Bener nggak statementnya ini? Saya gedein ya. True, true. True. True, Miss. Okay. True. Is it right? Yes, you're right. Bagus, bagus. Nah, ini kan ada camping.
A, Miss. Group of Yang E. 10. Yang Yang mana E. itu? Coba sebut jawabannya. Build a tent and campfire then gather around together. Oke, benar. Hey. Sedikit lagi ya. Terus yang ini, balik lagi kita ke true or false di fruits area. Fruits area allows you to pick and sell any fruit that are provided. Is this statement true or false? False. False. Kenapa? Because you cannot sell. Karena ya tidak bisa menjual dan bisa mengambil uangnya. Pintar. This is the last one guys. Oh enggak, dua lagi pakai. Ini flowers area is where visitors can do some sightseeing various types of flowers. Is this statement true or false? Various types of flower. Enggak. True. Kenapa? Karena banyak sebagai tempat untuk melihat tipe-tipe bunga yang cantik. Wah, pinter banget deh. Hey, Yeay. mantap nih. Terakhir, orchids area is restricted only for the orchid lovers and no other visitor other than that. Bener nggak dari statementnya? Orchids area ini nggak boleh dikunjungi sama visitors lain, cuma khusus orchid lover aja. Kalau dari benernya gimana? True, Miss. Apa jawabannya? Benar. Benar. Sebenarnya ini agak rancu sih kalimatnya di sini karena nggak ada yang bilang larang buat visitor lain, tapi karena tadi fokusnya kan only for orchid lovers, jadi kita fokus ke situ aja yang only for orchid lover, hanya untuk orchid lover. Jadi statementnya benar. Kasih bermain kita lagi. Mana dong? Ini tadi sudah. Nah, ini nih. Habis ini saya akan mengadakan kalian sebuah video singkat animasi yang saya buat sendiri ya. Cukup jelek, tapi please bear with it, oke? Dari kota sih, AI nggak buat sendiri. Saya minta di sini instruksinya dengarkan baik-baik apa yang speakernya bilang. Nanti kalian bakal dapat tipe pertanyaan yang mirip kayak tadi, true or false, tapi bedanya di sini kalian bakal dikasih kata-kata yang dua kata yang mirip yang bakal ngitung kalian. Jadi makanya please listen carefully the audio. Day was fun, wasn't it? Yes, it was. I learned a lot of new plants there. Did you take photos? Of course, I took some photos, especially of the rare plants. You know, the first place that I visited was the orchid house. No kidding. I didn't notice that place. What did you see there? There were a lot of orchids. The most interesting orchid that was the black orchid. I wish I had not missed that place. The moon orchid was very beautiful. It was blooming. Really? I heard that we can only see the multicolored part when the flower blooms. That's right. I was lucky to see it yesterday. I'll repeat it once again, I guess. Yes, Miss. The trip to Lestari National Park yesterday was fun, wasn't it? Yes, it was. I learned a lot of new plants there. Did you take photos? Of course, I took some photos, especially of the rare plants. You know, the
The first place that I visited was the orchid house. No kidding. I didn't notice that place. What did you see there? There were a lot of orchids. The most interesting orchid that I saw was the black orchid. I wish I had not missed that place. The moon orchid was very beautiful. It was blooming. Really? I heard that you can only see the black colored part when the flower blooms. That's right. I was lucky to see it yesterday. Is it enough? Yes, miss. Okay. Now we will answer in together based on the article. Explain. Oke, tadi tuh jawabannya tadi tuh hurt atau hurt? Heard. Yeay. Oke, lagi ya. Kita coba lagi ya. Kita coba cepat. Oke. Took or took? Took. Yang mana? Oh, ini dua? Oh, ini Yes. dua. Tahu. Double Asli. took. Kita cek ya. Yeay. Oke, one last question ya. Mantap, Aul. Oke, visited or visited? Visited. Visited ya? Yes. Yeay. Yeay. Nah, dari sini kita juga belajar ya, listening tuh gak cuma dengerin, tapi kita juga harus paham konteksnya. Now, let's get back to our material. Next, saya bakal jelasin tentang language focus kita hari ini. Tadi kan kita udah berapa kali ya bahas tentang past tense, past tense, past tense, past tense mulu. Tapi sekarang kita bakal fokus lagi tentang interrogatif dan negatif. Nah, interrogatif itu apa sih? Nah, kalau di sini kan interrogative sentence, type of sentence that asks a question. Jadi maksudnya interrogative sentence itu adalah tipe kalimat yang bentuknya itu adalah mau pertanyaan. Jadi kalau dibilang interrogatif, kalimat interrogatif itu apa? Itu adalah kalimat pertanyaan. Nah, gimana sih cara menyusun kalimat pertanyaan dalam bentuk simple past tense ini? Dan kalimat pertanyaan itu sendiri kan pasti biasanya dimulai kalimat dengan siapa, di mana, apa, gimana, kapan, gitu kan. Tapi kita tuh nggak mesti harus ada masukin 5 W plus 1 H juga loh. Kita bisa dengan menukarkan posisi si subjek dengan auxiliary verb. Apa sih maksudnya? Jadi saya buatkan kalimat di sini. She does her homework.
book. Nah, kayak kalau dibilang dia sudah baca buku, tapi sebenarnya dia nggak baca buku loh. Jadinya kan ini kan seperti yang saya jelasin tadi ya. Sebenarnya bentuknya read ini kalau bentuk past tense-nya juga tetap read, nggak berubah jadi readed, pakai ed itu nggak berubah, dia tetap read aja. Jadi sebenarnya kalau dipecah lagi susunan kalimatnya itu jadi sama aja kalimatnya itu kayak gini. She did read a book, sama aja ya. Atas sama bawah ini sama aja. Kalau ini tuh bentuk penjabarannya gitu. Nah terus cara buat jadi negatif, cara buat menyatakan kalau dia sebenarnya nggak baca buku itu gimana dalam bentuk past tense? Tinggal tambahin she did not read a book. Sama kayak tadi, kalau rest kan bentuk past tense-nya, simbolnya segala macam tetap sama ya. Kalau misalnya ada kalimat yang kayak misalnya bake gitu kan, kalau di bentuk negatif atau interrogatif gak usah lagi kalian tambahin penanda kalau dia ini jadi simple past tense verb gitu, karena sudah ada kalimat di depannya yang ini sedikitnya sudah mewakili, jadi nggak perlu lagi ada buang sendiri. Yang terakhir dari soal ini. Oke, jadi saya minta salah satu aja join kelas code ini. Perintahnya di sini kalian coba lihat kalimat yang sudah saya sediakan. Satu aja, mungkin salah satu yang kalian jawab. Cukup satu aja. Mana yang salah, tuliskan bagian salahnya, baru terus ke kalimat benar. Oke, Miss. Oke, ini kan nggak saya kasih langsung jawaban salah atau benarnya, baca bareng, kan? Yes, Tadi Miss. kita apa ingat yang tadi deh yang objektif tadi apa? Identify, identify bareng-bareng. Yes, Miss. Tapi apa apa? Take your time, masih ada 3 menit lagi kok. Jam 3-3-nya boleh nggak? Nggak apa-apa. Oh. Oke, terima kasih ya Kak, Aulia, Aisyah. Oke, benar. Nah, untuk jawabannya ini, where is it? How? Ada additional part. Ini tuh yang pertama jawabannya ini, where, if, they. So, nah, yang harus kita ubah itu ya ini ya. Kenapa tuh? Sudah diwakilkan sama did. Ya kan sebagai bentuk past tense-nya. Jadi gak usah lagi sound itu jadi sound, diubah aja jadinya see. Jadi where did they see go? Itu yang jawabannya, did she go for her school trip last month? Benar. Karena seperti saya jelasin tadi, auxiliary verb harus di depan kan? Dan kalian sudah naruh did-nya itu di depan untuk menunjukkan kalau dia itu kalimat tanya. Thank you ya buat partisipasi kalian hari ini. Give applause dulu buat kalian. Our co-submissionnya and our star to all of you. Yeay. Sebenarnya itu kalau bakal tutup sih kalian pantas di hari yang tidak ditimpa. Thank you banget. Okay, that's all for our learning today. Thank you very much for keeping up with me. I'm sorry it took so many time, and I owe you so many apologies. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Thank you.